ସାର୍ ଆଜି 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଲୋ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ गाए तब जय गाथा जन गण जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे वंदे मातरम। भारत माता की महात्मा गांधी की जय, इंदिरा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय। एमएसकर जेटू हेड श्रीजुक्त विजय कुमार साई किसी वक्तव्य देवे आरंभ करिए। आज 77तम साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे मु आमर सबुठारू सीनियर मित्रास्कर इंद्रमणि बाबू को डाकुची से किसी वक्तव्य देवे। धन्यवाद देवी जो माने कि पताका जनवरी 26 पालन करने आग्रही होइछंती। अच्छा ये पिला मानक भी मु धन्यवाद देवी जो छोट छोट पिला माने आज आमको उत्साहित करछंती जे अंकल आज कौन पताका उत्तोलन हबनी कि मु कहले हाँ हम तेणु ये कुनु पिला मानक भी धन्यवाद देवी। प्रथमे मोर समस्त भाई मानक विनम्र नमस्कार। आज जनवरी 26 ताकू ओडिया साधारणतंत्र दिवस बा गणतंत्र दिवस रूपे आमे पालन करुछे। 1950 मसीह जिनसा डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर आरंभ करथिले। यार उद्देश्य होची जे भारत रे आमर निजर शासन आम निज हाथ रे आमे नेले। 1947 मसीह भारत स्वाधीन होता किंतु से स्वाधीनता रे आमे निजको निज शासन कर पार नथिले। तेणु आमे माने शासन निज हाथ रे नेले। एटा होची साधारणतंत्र दिवस बा गणतंत्र दिवस। आज को 77 वर्ष हो गला आमे याको पालन करी आछे। 1950 मसीह एटा को आमे साधारणतंत्र दिवस हिसाब से पालन कले। एति पई मु मोर जाओ हमर पड़ा जा को माने आपण अंतर जानले आउ किसी भाई को डाकी हमर मनोज भाई अनुरोध करी से हमर जातीय पताका जनवरी 26 साधारणतंत्र दिवस रे आपण माने दिवस पालन केन को हबो आ किन होजी आगु कोन हबो आ के कहियो भाई हम। प्रथमे मु समस्त को धन्यवाद दोची मते कि सुযোগ देथियार किछि मो वक्तव्य रखिया पई। तो आज होची साधारणतंत्र दिवस 77तम 1947 मसीहा अगस्त 15 देश स्वाधीन होइथिला सत किंतु ताकू स्वाधीनता करिया पे जो रूल्स रेगुलेशन जो बनेयार अछि ताकू हमर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर सी ए संविधान को जो लिखिथिले ताकू 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख रे प्रणयन करथिले। सेही दिन को आम मन रखिया प्रत्येक वर्ष यही जनवरी 26 रे आम याकू पालन करुचे बुझिपारे। तो आम जनवरी 26 खाली पालन करदे हेनी से जो रूल्स रेगुलेशन बनईले एबे भी से संविधान प्रति जो रूल्स रेगुलेशन अच्छी पार्टी हो अपोजिट पार्टी हो
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା, ବହୁତ କିଛି ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନୂଆ ପୁରେଇବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ସର୍ବପକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ମୁସଲିମ ହଉ, ଶିଖ ହଉ, ଇସାଇ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଗୋଟେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆମର ଟ୍ରିପୁଲ ତଲାକ କୁ ହଟେଇଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ମୋ ମତରେ। ସେଇଭଳି ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ହଟେଇବାର ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ହେଲେ ୱାନ୍ ନେସନ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ରୁଲ ରହିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଇଏଟାକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିପାରିବା। ଆମେ କହୁଛେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ବା ଆମରି ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ରହିଲେ ବି ଆମ ଏକତାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା ବାଦ ବିବାଦ ନ ରଖିବା। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେଠି କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ? ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛନ୍ତି ସତ ବାଂଲାଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ବାଡଉନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ହଟଉନେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦଉନେ? କାହିଁକି? ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମାନବିକତା ଅଛି। ସେମାନେ ପୁରା କଟ୍ଟରବାଦୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ରୁହ, ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ନ ରହିବ, ହିଂସା ଭାବ ମନୋବୃତ୍ତି ନ ରହିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା, ସେଇଟା ସିଏ ମାଡି ବସିଲା, କି ସେଇଟା ସିଏ ନେଇଗଲା, ସେମିତି ନ ରହିବାର ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ସମ୍ବିଧାନ ସେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିଲି। ଆଉ ଯଦି ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି କିଏ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।